Asan ka na? Ito pa, letter T. T. Next. I. V. Tama na. Saan ako na? Letter V. V. O. Very good. Next. A. Palihis. Palihis. Pahalang. Very good. Ay, dagdagan mo yung ano sa A. C. O. O ka na. O. M. Ganito yung M. Guhit pababa. Pa-curve. Pa-curve. I. Ay, yung letter I na. A. May buntot. Lagyan mo ng buntot. Very good. Next na, next. Dito ka na. G. A. R. R. Dali, mag-R ka na. Letter R. 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 Letter R. R. Isa pang R. R. I. Dali na, I na. I. Letter I na. I. V. Letter V. Isin mo. Letter V. Dali. I. Dali na. I. Ayusin mo. I. Ayusin mo yung hawak ng pencil. Ayusin mo yung hawak ng pencil. I. Guhit pababa. Guhit pababa. V. Palihis. Palihis. O. 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 Letter A. Palihis. Palihis. Pahalang. Pahalang. C. C. O. O. Dali na, matatapos ka na. O. Papus. Ayusin mo yung- Papus. M. M. Papus. Dali. M. M. I. I. Guhit pa baba. Papa. A. Pabilog. May buntot. Very good. At dali, magbabasa naman tayo.